Tini sini Jomatia Somas এবং Jomatia Oda Nengi kaisa social media songbai kok sarmung thinang ni bangai jodoni ham kai ni bangai kaisa Jomatia Oda ni torop theke kaisa kok saklai mungni panda Panda pai mangga pene sini hauda okra hodani auditor hodani general secretary babagiri mission ni sini কর্মকর্তারা যতনা তিনি আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং জমাতা হাওদানি তরফ থেকে হামবাই রই তাইবে মুক সারমন ও যারা সবজনা যিনি সোশ্যাল মিডিয়া তাই খনাই দংনাই যতনা যিনি জমাতা হাওদানি তরফ থেকে চেনানি বাঙাই শান্তি সম্প্রীতি ন আম খেতে সেই তোমার বাঙাই আহ্বান নারগৈ কাউকে সাথে সাফাইনো চিনি হাওদা ওকরা বিস্তারিত সালহা जों सबसे अनामानिंखे जोंनि समाज ओंखांखे शान्ति सम्प्रीति दे नष्ट होनो माने बनो जोंनि मुं मसक मुं जों शान्ति सम्प्रीति बिनष्ट होनो जों नायथक जागिया बनो जों मोजां जागिया थांनाय बिसिरावबो जोंनि हावदानि तरफ जतन साइमोन एमन একটা जोंनि समाज जाफ्रिमा नाखा যারা শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট খাইনায় আবো কোনো রকম সমাজনি উন্নতি নিয়ে আমাও ফাইয়া বা উন্নতি লামাও কাসন ফাইয়ে মানে শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ দিক থেকে বনা নষ্ট খাই হানি বাঙাইনো জমিদার সমাজ আবনা ঘিন না খাই যতন সাইমানা লাই থাंनाय बिसिराव বিশেষকৈ 2000 সালরাव সারা ত্রিপুরা রাজ্য আকালহা উগ্রপন্থী जोंनि सुलु जमायता समाजाव गायसाया जोंनि 19टा जातिनि बिसिङाव दायबो सारा भारत त्रिपुरानि जोंनि वाइसा हन्दी सिका हन्दी थुंफ्रायनि अमावनो आकालला हायबिनो जोंनि उन्नति कमाला शिक्षा कमाला हानबाङै बनो जमायता समाज आगेबो जों बनो नायथक जागिया नायसिराबो बनो একটা प्रमाण दङ বর্তমান সরকার প্রশাসন বাই সালাইমা বিসিংতি রাজ্য সরকার বাদে তিনি কেন্দ্র সরকারনি প্রশাসন যারা তো নাই বড় বাই সালাইমা বিসিংতি আবনো দমন খাইনি সম্ভব না হানি বাঙাই তাও বসেন যিনি সমাজ বনো নাইয়ে শান্তিনো নাইয়ে যারা যে কোনো দফানি ভাঙতেন যে কোনো জাতিনি ভাঙতেন যদি শান্তি ভঙ্গ খায়নি বাঙাই এলাকাও ओरैबोरै नांनाय दंखांखो बनि बिरुद्धे जों कठोरभाবে तावबो जों लड़ाइखायनाय बनो जोंनि प्रतिज्ञाबद्ध जों दिनैनि सालायमा बिसिंथि साख्लायमानि बिसिंथि जों साख्लायजायो जोंनि যুবক যারা ইয়ং গ্রুপ বরংখা जोंनि জাতিनि ভবিষ্যৎ देशनि भबिष्यत समाजनि भबिष्यत आबारगनो बाक्सा बुक्सु चुक्लिरवै अमायके ओरैबोरै फोनां दङ नगजग हानिबाङै जों साख्लायो जोंनि समाज बनि बाङै जों याफ्रिक्राक नायबो दङ थैनांगौ नानाय आबनो जों कोनो रकम बर्दाश्त खाया बंखा जोंनि समाज काजै दा बुसलांगो दा उपनिर्बाचन चाइटा बनि परे 2023 सारा त्रिपुरा राज्य 60टा विधानसभा केंद्र इलेक्शन होना वो इलेक्शन बिसिंते যারা যারা রাজনীতিকারীরা নিজের দল ফোয়ার না বাঙাই ভোট দখল খাইনি বাঙাই বিভিন্ন কক কাছে কাছে হায়া হই তাকে ভোট আদায় খাইনি আবো जोंनि मावा नुकजाक दं किन्तु आबो ठीक गैया जोंनि गुबैनि बिसिंथिनो निने रीति नीति निने नियम कानुन
janjat tongo abono prosar khaimani bisintini janogonno amok laike chawo kintu haiya tauni jugonuk jongmaningka jor jobordosти khai jakhaifane আদায় খাইনায় আমার কিন্তু ঠিকিয়া বনি বাঙাই জমিদার সমাজ বন গিন্না খাইয়ে নাই ঠগিয়া হিং সাকলাইয়ে অম হাই মাসা হাইয়া যাতে হাই নিয়া না দুই আবার নেসং ট্রেনিং করিমন তাও লোক যেখানে যিনি জমিদার সমাজও কাইসাইয়া বিভিন্ন দফাও হাই করব থংপরি দফাও যাতে হাই নিয়া না দুই আমাকে চিন্তা সাকলাইয়ে যিনি জমিদার সমাজ শান্তি গামী শান্তি প্রিয় जों गुबै বিশ্বাসী गेर गोथार गुबैनोतै जों जमिदार समाज ताबो खायदों थिनां ताइसिनचिनि हावदा अग्रा सालांथा 432 বছর তাবো जोंनि जमिदार समाज ब 432 बनि सिगांबो जों जमिदार समाज दङ तुम्हांखे अलिखितभावे आपलो चलै फैयो हाजार हाजार बছর जोंनि जमिदार समाज हाखिनि खायफो जोंनि शांति सम्प्रीति अर्थात बयनिख्रुइ नायसोलायो बोखा हान्जा खागाया जों बोखाखौ फुरबाय गोबैनो दै जों मोदाय गदर बाबा गयाना बुसगां संगैनो जोंनि समाज गठन हानिबाङै जोंनि आध्यात्मिक বিশ্বাস मोदाय आदायनो दैनो जों समाज गठन थायो हायबेनो जों शांति सम्प्रीति एबं गुबै बंखा जमिदार समाजनि गायदा जे কোনো দফানি ভাঙতেন যে কোনো একটা জাতিনি ভাঙতেন শান্তি সম্প্রীতিনি থানে আঘাত খাই বনো নষ্ট খাইনাই বনো জমিদার সমাজ হাই আঁত জাগায় বনে কঠোর বলে जों দমন খাইনি তাকসা প্রতিকা বলতো সময় দাংরা আপনি जों नाया যে কোনো গভর্নমেন্ট ফাইথों সরকারखा প্রশাসন দফা সরকারखा যতনি সরকার জনগণ উন্নতি খানি বাঙাই ব সময় দাংরা हानि बाङै जमिदार समाज जे कोनो सरकार फाइथों ओ सरकार बाय थासा खायै सरकार बाय गथाजाब अर्थात प्रशासन बाय जों गदालै जोंनि हायानो जों दमन खायनाय बंखा जोंनि समाय दां माने दांजा बनो जों कोनो समय बहस खायो एमन समायाव जों गदनां थाङा जोंनि जमिदार बसारक मथाय गदर बाबा ग्राना खगै दुई 1984-85 সালে जोंनि जमिदार समाज যত্তনनाव खरक साख्लाय आगोबै 6 জন 12 পর্যন্ত जों खबर खालाया फैबायला जों दाफोर गर्व गोसैमोन जोंनि मथाय गदर बाबा गरिया गोबैनो বিশ্বাসী जों गोबैनो दै दङ हानि बाङै कोनो जमातिया बने शास्ति मांहा माहिरियाखौ दाफोर करे কোনো নজির করে ও মথা ও দফাংখা জমিদার হানি বাঙै বুসগাঙ্গ বিভিন্ন দল খাইদি जों माना खाया যেহেতু গণতন্ত্র जोंबो गणतंत्र 1949 साल থেকে जों अन्तर्भुक्त दङ ना 12 বছর गणतंत्रनि বিশ্বাসী गणतंत्र दै दङ ও गणतंत्रनि रायदा बन मानैनो जत्तनि चलायनो ओंथों गणतंत्र बिसिङाव बबो दं आबोनि बायरे किसाफा ओंखारखै जमिदार समाज जों याकाया ताइसिनचिनि हाव अग्र सालांखा जोंनि खायसा समाजनि खायसा साख्लायमुं एबं दा आइन खाजा दङ जोंनि जमिदार समाज कास्टमारि ल जों माना मोताबेक जों प्रतिটি पाराव जोंनि अर्थ उपनिर्वाचन इया ठीक ने जोंनि जमिदार एलाका बिसिङावनिया आफानो जत्तनि बाङैसिम बासा खालामो শুধু উপনির্বাচনীয়া তার থিনাंनि 2023 যখন উন্নয় আফার বহায়नो প্রতিটি পাড়াও নির্বাচন সারাফাসি যে কোনো দল যে কোনো পার্টিनि बदल मिटिं खायनिंगे चौधरीनि कनसेन्स नाङो चौधरीनो सिंगासा माखाया बंके जोंनि समाजनि गायदा যদি কোনো কারণে जोंले राजनि बदलसे जोंसो कतरखौ जमिदार समाज की सासे और जों बरनि तारिख अब बरनि अनुमति नांनाय हानि वारसो गांथे बगिनतो अननाय जोंनि आइनिक
mau online hani bangi bobo jatata hangbai jata tangnai bidan so nirbaton logo baksa dol mani ya tongo ni o mana yaro borok jate bostang dina hayu yana bono shantini ekta protik singtani haima ha sini sodini conscious na yang klai orota 14টা দল দঙই মানে 7টা দল দঙই 10টা দল দঙই বড় কোনো যোগাযোগ করে যত থাং বাক্সা মিটিং নেই মানে নাকি 10টা দল যদি একই জায়গায় মিটিং না আনখার নিশ্চয়ই গন্ডগোল সৃষ্টি নাই শৃঙ্খলা ভঙ্গ নাই বড় না হলো নিচে নিজ জমিদার সমাজ যদি পাড়াও যে কোনো পাড়াও বনে এরিয়াও মিটিং খাইনাকে চৌধুরীনি কনসেন্স নাঙ্গো চিনি চৌধুরী খা কাইসা দুয়ারি বিসিং খবজা ও দুয়ারিও যে নাই bos jadi konsen nangge boga sini ain itu ain no jometa doka ingya phana na phe janai na bai jadi na ni bata bongka sini sabai hani bang jadi omai ke betiklom nu kan ke bono sing ya kai ya bon je khaini bata sini ain no bong jeng khaini totiyo tong bongka sini sabai mun hani bang jotto sini busa sini ত্রিপুরা জনে sini শরীর আময়া জমিটা সমস্যা sini পাহাড়িয়া ওয়ারি শিকা যত পার্টি তংনাই যাতে বন কিসা মানে ওখানকে sini শৃঙ্খলাও পাইয়ে হানি নয় जों বন লাইयो sini শান্তি প্রিয়নি সমাজ শান্তিনি প্রতীক কবিনি প্রতীক জমিটা সমাজ বন যাতে বঙ্গবন্ধুতে যতনানো তিনি media sosial media ni pokok ngai tini place meet থেকে যতনো তিনি সাকলাইমং বা কবকমং ও আবেদন নারগি ni ককে সামনে পারে দেখা যত